أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضي برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسام فأرسل إليك مشرب خلقه وجل عبيده ورحمه تعلقت إرادته العسانية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود سورة كاملة ظهرت في هيكل سورة كاملة ظهرت في بوجودها جلاف الوجود ودرس كل العوالم بتراس التكريم اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان كواعد فتدوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا
عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في زلة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وأجمعها وأزكى التهيات وأوسيها على هذا الأبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن كذبة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسع بها الرب المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا زلال شرف الأصلي بوده وحبه ما ترى الكون بنسل ذكراه نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
السماوات والأرض ونور فيهن بترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر قدرتك شفت بين هذا المستور لبرز نور كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وقد العقد على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المقدود فاعترف برافع بالله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبر الكمال من النور عن عقود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم على محمد يا ربي صل وسلم. Kita hadirkan bujur Sayyidina Muhammad seakan-akan beliau hadir. Setiap yang hadir merasakan bahwasanya kita berada di hadapan hujrah atau makamnya baginda Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat macam maulid dan kehadiran Sayyidina Muhammad, Allah angkat bala yang ada di Kalsel, insyaallah bala yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, bala yang terkena umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعتوي على المعنى الجز إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة خلاق عبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأضياء من البرية ومن نشر طيبه تعكرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وتلقت عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى ريدها غدت على لهب سها بعنانه وقد انبسط الأوقاف تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أقر الله به هذا العهد المقرب من التكريم والتعظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن خدمك ما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين ولما نزل الفكر من دراني العصاف المحمديات عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتبع عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فالعود صافرا وعلى باب عزته تحت رحال فتغشاها منه الفيوض الغامرة تتوجه إليك بأشرف الوسائل التي سيد المرسلين حضرك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
الأكبر الأكبر المحبوب لك والمقصد بالشرف الأبخار في كل باطن من مواد القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأغفر به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إننا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أنت قابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازره ووالاه وصاره وهم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وتم راية القوم في جميع أطوار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف الله كربة المكروبين واقض الدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسين جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا واتمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kepada para muhibbin rahimahumullah, para pengunjung majlis ta'lim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kiranya masih ada di luar ataupun yang di muka lawang pintu masuk itu, ini karena masjid, ruangan induk masjid masih kosong di sebelah kanan ini. Jadi supaya diantaranya bisa bergeser ke sebelah kanan ruangan induk masjid ini, karena demi untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman majelis kita. Demikianlah kami ucapkan terima kasih.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا آل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام بمشارق الأرض ومغاربها، خصوصا سادة علبة علوية وسادة سمنية وسادة القادرية وسادة النقشبندية وسادة الشاذلية وسادة الخلوتية وسادة التيجانية وسادة الخلوتية وسادة الصديقية وسادة العادلية وسادة الإدريسية وجميع السادات من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة، خصوصا إلى روح الإمام مهاجر أحمد بن عيسى وساد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الحبيب الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ أبو بكر بن سالم أولادهم وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وعبد الله بن علي الحداد الحبيب وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي الحبيب أحمد بن حسن العطاس وعبد القادر بن أحمد السقاف الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، وإلى روح مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي محمد البوصيري وسيدي محمد بن سليمان الجزولي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي جنيد البغدادي وسيدي الحسن البصري وأصولهم وفروعهم، وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلمبيان، وإلى روح الحبيب حامد بن عباس باسيري بهاشم وأصولهم وفروعهم، وإلى روح مولانا الشيخ محمد كشف الأنور دار السلام والشيخ محمد شرواني عبد المنجل والشيخ محمد سمن مولانا سيد محمد سمن جيل الشيخ محمد ثاني زوري الفلاح والشيخ محمد زيني عبد الغني سقنطل وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وجميع أولياء الله في غامرة علم الله من أهل البكيع من أهل معلى وأهل شبيكة وأهل زنبل وأهل هريد وأهل أقدار وأهل عناد وأهل سيبون وأهل هريرة وأهل حوطة وأصولهم وفروعهم وجميع عباد الله الصالحين في علم الله وفي بقاع أرض الله من مشارق الأرض ومغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والغائبين، أن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويبعد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وأهل قريتنا وأهل بلداننا ولمن لهم حقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله رفع عنا ولجميع المسلمين البلاء والوباء والفساد والمصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وكما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ، وكما نوى به الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي، وكما نوى به قطب الزمان في كل الزمان إلى حضرة النبي وآل النبي وأصحابه وعباد الله الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، وجمعنا به في كل أدوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan emas yang banyak orang kada mengetahui, banyak orang yang tahu tapi kada meyakini, yaitu kebun syurganya Allah, majalisul ilm. Mudah-mudahan kita sebagaimana nyaman hendak mendatangi majelis ilmu, Allah permudah jalan kita menuju syurganya Allah yang bujur kena di hari kiamat. Termasuk salah satu tingkatan syukur yang tertinggi, yaitu ketika kita mengucapkan alhamdulillah di rumahnya Allah.
Memuji Allah di rumahnya Allah, memuji baginda Muhammad di rumahnya Allah, di mana tempat yang paling afdal di muka bumi. Hendak mencari tempat di kampung asam-asam nih, di kampung asam-asam juga lah, sakabupaten misalnya. Hendak mencari di mana titik tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid. Karena tempat ini mulia, dimuliakan oleh Allah, lalu kita muliakan orang yang dimuliakan Allah, mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Alhamdulillah. Memuji Allah di rumah Allah kayak apa ya lah? Untung bener lah. Tapi dirasakan itu, dirasakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kenikmatan Allah inilah terus menerus, insya Allah kita kawa istiqomah. Makanya jalan siapa yang istiqomah menghadiri majlis di sana dibacakannya ilmu baginda Muhammad, Allah memberikan jua istiqomah kena di hari kiamat. Apa garang mana istiqomah? Al-istidamah, terus menerusan mendapatkan nikmat Allah, yaitu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebelumnya itu ulun ingatkan yang belum berniat i'tikaf, niat i'tikaf dulu. Niat i'tikafnya niat i'tikaf nadar, supaya berlipat ganda menjadi 60 kali lipat daripada i'tikaf biasa. Umpati dalam hati, sajaku beriktikaf di dalam masjid, selama aku berada di dalam masjid, nadar karena Allah Ta'ala. Dan untungnya nanti amun orang berilmu, amun orang hakun hadiri ilmu, banyak pahala yang didapatinya itulah. Yang kedua, jangan sampai kada berniat kita hari ini, detik ini berziarah ke rumahnya Allah. Itu jangan sampai kada ingatnya tuh. Hendak sembahyang Jumat kah? Hendak sembahyang 5 waktu kah? Setiap kali ke masjid jangan kada berniat aku hendak berziarah ke rumahnya Allah. Pian tolah beelang ke rumah aulia Allah aja kayak apa? Beelang ke rumah orang yang paling dicintai oleh Allah. Beelang kemana? Beelang ke hujrahnya, ke makamnya Sayyidina Muhammad. Ini rumahnya Allah. Amunnya sudah tahu kita beelang ke rumahnya Allah, yang paling penting itu adalah adab kita kayak apa di dalam rumah Allah. Yang kita ingat hanya Allah. Jangan kena memikirkan hutang misalnya di dalam masjid sini, kan usah hilangkan dulu hutang macam-macam tuh hilang. Kepikiran apa? Kepikiran dunia kah? Kepikiran rumah kah? Kan usah. Apabila pian memikirkan Allah di rumahnya Allah, Allah yang kena menjaga akan apa-apa yang kita sayangi. Allah yang menjaga akannya. La ilaha, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah. Berdoa juga termasuk hendak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di mana? Di rumahnya Allah. Ayo. Ini kita berdoa masing-masing. Berdoa mudah-mudahan bala yang ada di Kalsel diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun dapat SMS tadi dari kawan ulun tuh kena musibahnya. Hanyar surut jirnya masih basah nih apa nih? Karpet hanyar surut, hujan pulang basah, naik pulang banyak hari ini. Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, nah kami meminta ya Allah di dalam rumah Engkau ya Allah, di tempat yang paling mulia ya Allah, mudah-mudahan bala yang ada di Kalsel ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di seluruh Indonesia mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kepedulian seseorang berniat hendak menghadiri majelis ilmu, mulai rumah berniat ya Allah dengan berkat ulun menghadiri majelis ilmu ya Allah, angkat ya Allah bala yang ada di dingsanak ulun ya Allah. Itu termasuk peduli, termasuk kepedulian itu, termasuklah itu, termasuk. La ilaha illallah. Pian tuh bisi anak, pian sayang bener anak nita. Lalu ada orang peduli bener lawan anak pian itu nah. Diberinya duit anak pian, diberinya makan, diberinya macam-macam, diberinya pujian. Kira-kira pian peduli kada lawan orang itu? Ada orang baik benar lawan anak yang kita sayangi itu nah. Peduli benar kita lawan anak tuh. Kira-kira tuh anak kita dipeduli, orang kita kada peduli lawan orang itulah. Kira-kira amun inya ada bisi hajat, kira-kira langsung kita kabulkan kalau lah. Apalagi
ini adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang peduli lawan umat Sayyidina Muhammad yang peduli lawan kita dunia akhirat kena. Itu hanya Sayyidina Muhammad, belum lagi orang yang menciptakannya Allah. Makanya jadi Sayyidina Muhammad yang lebih sayang daripada mama lawan anak, aku lebih sayang lagi lawan umatku jadi Sayyidina Muhammad. Allah lebih sayang lagi daripada Sayyidina Muhammad lawan umat, makanya peduli lawan umat Sayyidina Muhammad. Salah satunya tadi berdoa, ya Allah angkat, ya Allah bala kesian babuhannya, itulah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sore membaca itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Maka apa jar Allah taala fadilahnya tentulah Allah subhanahu wa taala akan meridhoinya. Hendaklah dapat ridhonya Allah lah. Berataan hendak kalau lah amalkan ini dulu. Jar ulun kah, jar Imam Abdullah Al-Haddad kah, jar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibocorakan Sayyidina Muhammad, ikam hendak dah jar Sayyidina Muhammad. Dibocorakan sidin, ikam hendaklah Allah taala ridha jar Sayyidina Muhammad. Amalkan doanya jar sidin, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi. Ya, mudah-mudahan kau amalkan itulah 3 kali aja. Kalau kurang 3.000 kadang 3 kali aja. Subuh lawan sore. Dia amalkanlah itu, jangan kada dia amalkan. Nah, apa pulang jadi Imam Abdullah Al-Haddad. Qala al-musannif, ketahuilah wahai saudara, dianggap sidin saudara oleh al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan tali persaudaraan kita lawan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bersambung dengan sanad-sanad beliau kepada baginda Muhammad. Mudah-mudahan tersambung juga kena dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersambung juga kena kita di hari kiamat. Bersambung amunnya kita atau bersambung baik ikut lawan Habib Abdullah Al-Haddad, insyaallah selamat. Ini orang belapas lawan babuhan para aulia Allah, itu yang alihnya. Babuhan para aulia Allah maandak tali persaudaraan diulurkan oleh babuhan para aulia Allah. Kitanya yang kada nak beingkut. Sudah dianggap sedin ding sanak sedin. Amunnya orang tuh beding sanak, purunlah melihat ding sanaknya celaka di akhirat, purunlah. Karena kita membaca kitab beliau, lalu kita baca perkataan beliau, jersidin saudara, jersidin. Ketahuilah wahai saudaraku, jersidin saudara. Ayo. Kada mungkin orang itu menganggap ding sanak, inya rela ding sanaknya celaka. Kada mungkin. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca kitab sidin lah diakui sidin sebagai ding sanak sidin, sudah selesai. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Siapa yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ketahuilah wahai saudara, Jasidin Jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, siapa yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ia pun harus ridha dengan ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala baginya. Orang tuh amunnya ridho lawan Allah, pastinya ridho juga lawan ketentuan Allah. Kena walhasil napa hadis yang sebelumnya yang bisi kitab tu paling atas, dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Seandainya lah kita bujur-bujur ridho lawan Allah, pasti kita akan merasakan manisnya itu iman. Ketika memuji Allahu Akbar sembahyang, merasakan manisnya sembahyang, merasakan manisnya hadir di majelis ilmu. Inya orang itu kenapa garang jadi kada hakun mahadir majelis ilmu? Inya pahit rasanya. Inya pahit rasanya. Orang tahu maunya pahit, minuman hakun lah minum lah. Kada mau minum pahit. Ya siapa yang hakunnya kopi jalan tu lain lagi. Kopi. Pahit bener, lain pahit kopi lah, pahit kopi nyaman, pahit yang pahit ampadu, yang kada nyaman tadi, pahit
Nah, amun orang telah merasakan, nah ini kenapa jangan ajalah siapa yang bujur-bujur ridho lawan Allah sebagai Tuhan, ia pun harus ridho dengan ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala baginya. Inya bujur-bujur ridho lawan Allah, amunnya bujur-bujur ridho dengan ketentuan Allah, maka inya akan merasakan rasanya manisnya iman itunya merasa. Ayo ulun bertakun. Pian yang hadir, pernahlah waktu sembahyang merasakan manisnya sembahyang? Yang merasakan angkat tangan. Boleh dulu. Waliullah nih tuh duduk di higaulan sini nah. Suruhnya mandir. Hah? Di waktu Allahu Akbar manisnya nyamannya. Maka itu berasa jar ulun kada jar Sayyidina Muhammad. Zaqa ta'mal iman. Makanya ada di Hadramaut itu Habib, salah satu Habib daripada Jamalul Lail. Beliau itu kada kawa membaca Al-Quran di waktu Ramadan siang hari, kada kawa sidin. Kada ada terlihat membaca Quran pian bipai aja siang hari ini. Aku kada kawa aja sidin baca Al-Quran siang hari. Kenapa berasa madu di dalam tungku aja sidin. Berasa madu, aku takutan kalau pindah batal aku aja sidin. Itu ada dalam manaqib. Enggak ada salah Habib Muhammad Jamalul Lail. Berasa. Jadi aku baca Quran aja sidin malam sampai subuh. Aku baca Al-Quran. Karena siang hari aku kada kawa, karena berasa benar rasa lebih manis daripada madu jar sidin, berasa benar. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan rasa nih lah. Jadi kenapa garang jadi kita itu kada bisa merasakan nih, nah kada berasa baca Al-Quran, kada berasa baca salawat, kada berasa sembahyang, kada berasa. Kenapa garang? Karena kita belum bujur-bujur ridho lawan ketentuan Allah. Kita tahukah atau kita kada merasa? Contohnya aja musim panasnya aja han ridho lawan ketentuan Allah nih toh. Itu contoh yang paling nyaman aja. Waktu panas-panasnya hari itu, panasnya aja. Majakannya ridho aja Pak. Alhamdulillah panas biar lumboy baju ya kalau lah. Alhamdulillah ya Allah ini kada kepanasan. Bahkan kita amuk-amuk. Nah kayak apa itu? Itulah contoh yang paling nyaman. Waktu musim dingin, dinginnya gitu. Nah itu kada ridho masih lawan ketentuan Allah nih toh. Itu aja jin dulu. Kita kada merasa kalau lah. Nah kebiasaannya kita kada merasa bahwasanya kita tuh belum ridho lawan ketentuan Allah. Diberi Allah Ta'ala sakit sih, sakitnya aja. Sakitnya. Kesakitan belum ridho. Amun orang ridho tuh berdiam. Alhamdulillah ya Allah pian bari ulun. Pasti ini pilihan pian yang terbaik dasan ulun ya Allah. Nang kayak itu. La ilaha illallah. Makanya orang hendak masuk ke dalam makom ridho itu dalam kitab dalam kitab Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki mengarangnya itu. Dibaca di bulan Ramadan biasanya Habib Umar membacanya itu. Kenapa? Termasuk orang itu belum ridho lawan Allah ketika musim panas inya merasa kepanasan, munnya musim dingin inya merasa kedinginan. Menyambat untungnya panasnya itu belum ridho lagi. Dinginnya itu belum ridho lagi. Belum lagi karena diberi Allah Ta'ala misalnya sehari rezeki ini belum puas juga lagi, belum ridho ngarannya. Itu yang itu yang maulah muntung kita itu kada kawa merasakan apa garang manisnya iman. Amunnya bujur-bujur ridho itulah apapun rugi kah? Tapi mudahan kada ada yang rugi insyaallah, sukses berataan insyaallah. Misalnya garing kah? Kenapa pulang? Kena musibah kah? Kada ada tegeretek sedikit aja, kada ada tegeretek dalam hatinya ridho ya Allah ketika mendapatkan musibah tak sakit gigi raditu billahi rabba. Selesai. Makanya dianjurkan membaca siang pagi lawan sore supaya ingat terus. Membacanya jangan kada hadir akan hati bujur-bujur raditu billahi rabba. Wabil khusus ketika kena musibah, kena garing kah, lagi kacau kah hati kita, baca raditu billahi rabba. Ya Allah ulun ridho ulun pian ya Allah, ulun ridho ya Allah.
Karena hanya merasakan manisnya. Itulah la ilaha illallah. Harus ridha dengan ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala baginya serta takdirnya yang pahit dan merasa puas dengan rezeki yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala baginya. Berapakah diberi Allah taala ridha? La ilaha illallah. Ridho aja sudah lawan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makam ridho ini makam tertinggi di munjiat. Bahasa Ihya Ulumuddin itu munjiat. Akhlak yang bagus yang ada dalam hati kita. Ridho. Dan ini pangkatnya alih benar. Ridho, cepat ridho dengan ketentuan Allah. Orang tuh bisa jual ridho tapi sudah 3 hari ridho, sudah parak ampih garingnya, hanya ridho. Itulah ininya pangkatnya masing-masing. Ada orang kena musibah langsung ridho lawan Allah. Lawas kada kelawasan natilah. Amunnya Allah telah bujur-bujur sayang lawan kita. Amunnya kita tuh ridho bujur-bujur lawan Allah Subhanahu wa taala. Lawas kada lawas tuh kita tuh Allah taala akan membukakan segala pintu keberkahan, pintu rezeki, pintu macam-macam, pintu rahmat, pintu maghfirah, berataan. Yang penting kita ridho dulu lawan Allah. Ini bisa juga sampai ini ridho Allah sehari 2 hari. Jangan menyerah. Wah, mana pak ada sugih-sugih jual lagi nih jara. Allah sudah ridho aja jalan Allah. Ada ampih-ampih jual lagi garing ulun. Allah taala nak menguji kita dulu. Sehari 2 hari, seminggu kuat sudah, masya Allah ridho nih. Seminggu, sebulan ridho juga, sebulan ridho sudah. Sekalinya belum ada juga dapat titik bagusnya ampih, nah jalla Allah taala berarti yang sebulan itu belum ridho lagi, belum ikhlas lagi. Allah taala hendak menguji juga lawan hambanya bujur-bujur ridho kada lawan aku jersidin. Mudah-mudahan kita kawa ridho lawan Allah Subhanahu wa taala lah. Ya Allah, kayak ini aja Jin, orang yang kada ridho atau orang yang pusang, orang itu seakan-akan kada mempunyai Tuhan. Dah itu kesimpulannya sudah. Orang yang pusang karena dunia, kecuali pusangnya karena akhirat lah. Orang tuh pusang karena dunia, lambat kawin kan misalnya yang anum-anum nih. Lambat mana aja lu dapatkan jodoh misalnya. Pusang, orang yang pusang, orang yang duka cita seakan-akan inya kada mempunyai Tuhan. Dah itu simpelnya sudah. Lu nak bertakun mulai ujung rambut lah. Nah, yang bisa rambut, yang kada bisa rambut sama aja juga. Nya ada aja sedikit. Mulai ujung rambut sampai ujung batis adalah yang lepas daripada rahmatnya Allah. Amunnya sudah tahu itulah, mulai ujung rambut sampai ujung batis kada lepas daripada rahmatnya Allah, nikmatnya Allah. Yang pantas untuk mendampingi nikmat dan rahmat ini adalah napa? Misal pian lah dapat misalnya pak berjalan kesipak kesipak emas 1 kilo, sedih menangis kan lucu kalau lah, lucu kada? Misalnya nih berjalan kesipak emas sekalinya menangis sedih. Adalah kira-kira orang kayak itulah. Nikmat dapat 1 kilo emas, kenapa jadi menangis? Harusnya himung. Oh, alhamdulillah, sujud syukur kayak itu kalau lah. Kira-kira itulah ini mulai ujung rambut sampai ujung batis berataan ini rahmat dan nikmat daripada Allah. Yang pantas mendampingi nikmat dan rahmatnya Allah yang sudah diberikan lawan kita seanggota tubuh kita aja dulu, belum lagi kesehatan, belum lagi bisi rumah pian, belum lagi bisi bini, belum lagi pian bisi anak, belum lagi pian bisi duit banyak, belum lagi nih tuh dalam diri kita aja dulu zahir batin. Yang pantas untuk mendampingi itu adalah senang, artinya syukur. Amunnya kita itulah kada ridho atau kita itulah merasa duka cita, berataan rahmat Allah nih kita sandingkan lawan duka cita, berarti kita belum beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Hitung aja pian mulai ujung rambutnya sampai ujung batis berapa nikmat Allah taala zahir batin. Nikmat Allah taala, rahmat Allah taala itu pantaskah nikmat Allah taala tuh disandingkan lawan duka cita, pantaskah?
Yang pantas mendampingi nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kada lain kecuali rasa senang, rasa syukur, rasa ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu aja jin dulu. Nah, ya contohnya tadi, ada mungkin kalau lah orang tuh lah dapat misalnya dapat hadiah 1M. Ayo di sini adalah amunnya dapat nalah tak ada orang sekalinya datang nah udah ya bahagia 1M, adalah yang sedih nangis sedih. Kira-kira kan ada yang sedihnya kalau lah berselamatan 7 hari 7 malam tuh bang saking himongnya kan. Kayak itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala harus didampingi dengan sifat ridha atau sifat himung atau sifat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di dalam rumah Engkau ya Allah, mudah-mudahan kita diberi maqam ridha insyaallah. Paling kada ya Allah kami ridha sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Kami bujur-bujur ridha, siapa yang bujur-bujur ridha dengan ketentuan Allah di akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang di akhir hayatnya sebelum inya diambil ruhnya, inya belum ridha lagi lawan Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inya kada ridho, banyaknya sudah nikmat Allah kada ridho. Itu perlunya ilmu. Ini ilmu nangka ini di mana mendapatkannya? Ilmu tauhid kepada Allah, ilmu ma'rifah kepada Allah. Oh kada mungkin sampai ke maqam hakikat ridho kecuali orang bujur-bujur kenal lawan Allah. Apa ilmunya? Ilmu tauhid. Nah, tajan musannif selain itu ia harus selalu mentaatinya dan memelihara kewajiban yang ditetapkan Allah. Salah satu ridho lawan ketentuan Allah, sembahyang 5 waktu jangan kada digawi, sembahyang Jumat jangan kada digawi, puasa Ramadan, zakat jangan kada digawi, berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, jangan menyakiti orang. Itu kewajiban-kewajiban Allah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Jar Allah taala kewajiban kita tuh wajib menuntut ilmu. Wajibun ala kulli muslim wa muslimatin. Wajib hukumnya. Tanda kita ridha ya kita pun hadir majelis ilmu. Itulah la ilaha illallah, dan menjauhi semua larangannya, tabah dalam menghadapi semua cobaannya, mensyukuri nikmatnya. Mensyukuri nikmatnya kalau lah itu meyakini perjumpaan dengannya. Ayo perjumpaannya kita berdapat lawan Allah, berataan dipertanggungjawabkan apapun yang sudah kita pakai daripada nikmat-nikmat Allah. Mata, untung, seluruh anggota tubuh, mobil, bini, anak, kesehatan, kekuatan, kepintaran, itu kena dipertanggungjawabkan kena ketika kita berhadapan di hadapan Allah. Amunnya kita banyak yang kada bagusnya supan kita berdapat lawan Allah, takutan nah gamataran kita tuh takutan pian tuh lah tahu salah lawan polisi aja jin gamataran tuh pang tahu salah kada bawa SIM, ayo mencincing tuh pang buka tahu gas lagi sudah. Itu lawan makhluk, belum lagi lawan Allah azza wa jalla subhanahu. Allahu akbar yang paha besar. Tapi sudah pada hakan kalau lah hendak berjumpa lawan Allah supan, tapi kita bisi para aulia Allah, paraki para aulia Allah, sayangi para aulia Allah, berkhidmah lawan para aulia Allah, hadir majelisnya babuhan para aulia Allah, ziarah ke makam para aulia Allah, babuhannya kena ya Allah inya nih sayang lawan ulun ya Allah, jangan disiksanya ya Allah. Itu untungnya kita bisa para aulia Allah. Ia pun ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan pemimpin serta pemeliharanya. Ikhlas dalam beribadah kepadanya, ikhlas jualan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap pujian.
Yang paling berat dalam ibadah meminta pujian lawan orang lain, itu paling berat sudah. Di rumahnya kah minta puji lawan siapa? Lawan anak bini. Sorangannya kah dalam khalwat minta puji siapa yang memuji? Hawa nafsu kita. Kada lepas daripada itu seberataanlah itulah. Mengandalkan Allah Subhanahu wa taala di saat ia menyendiri maupun di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain inya kada takutan. Waktu sorangan inya kada takutan. Yang diandalkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ia tidak berlindung dalam menghadapi berbagai kesulitan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandalkan dalam menunaikan segala keperluannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taala maqam ridha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allahu ridha, ya Allahu ridha, ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkat kita menghadiri majelis ilmu, dengan kita membaca Maulid Sayyidina Muhammad, ya Allah jangan matikan kami kecuali kami sudah mendapatkan maqam ridha kepada Engkau ya Allah, maqam ridha kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kada ma'amalakan tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi, ya 3 kali subuh 3 kali sore. Nah kena amun sudah terucapakan terus istiqomah hadir hati kita, kena kada kerasaan maknanya itu kena menyalur ke anggota tubuh lawan kepikiran. Asalkan kita hadir membacanya 3 kali aja, tapi hadir kita membacanya, insya Allah kena saraya, ini mengalir kena ke pikiran kita, lalu kena kita pikir, oh aku nih kayak itu kena maulah aku kada ridho lawan Allah, sudah ketentuan Allah nak ini kayak itu kena. La ilah, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita bahadiah lawan hadirakan ketika kita bertahlil, ketika kita baca doa, keluarga-keluarga kita hadirakan masing-masing. Mudah-mudahan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur lah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ayo beradab berataan lawan Allah, tawaduk berataan lawan Allah, mengharap ampunan daripada Allah, hadir bujur-bujur hati kita tempulu di dalam rumah Allah. Rasakan Allah Ta'ala itu hadir di hadapan kita, dan beliau emang hadir, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Besarkan Allah. Jangan sampai dunia lebih besar daripada kalimat ya Allah. Buang dulu dunia kita berataan, ucapkan dengan rasa khusyuk, tawadhu lawan Allah. Mudah-mudahan bala di Kalsel diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وبلغ وتقبل وما قرأنا من كل حرف من القرآن العظيم ومن صلاة على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قولنا لا إله إلا الله ومن قولنا يا الله ومن قراءة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن قراءة كتاب نافع من كتاب أبي عبد الله بن علي الحداد وجميع الأعمال المقبولة في هذا المسجد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك رؤيا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة والتابعين وآل بيت النبي محمد في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا سادة عرب النبي وسادة سمنية وسادة القادرية وجميع سادة من أهل الطريق ومن أهل السنة والجماعة وسنة الإمام محمد الله بن عيسى وسادة أعظم الذكر وقدم محمد بن علي وعلي بن الشيخ عبد الرحمن الزكاوي الشيخ أبو بكر بن سليم أولادهم وأصولهم وفروعهم وإلى رؤيا النبي عبد الله عمر بن الرحمن العطاء الشيخ عبد الله بن عاصم عبد الله بن علي الهداد وأبي علي بن محمد بن سنة الحبشي وأبي أحمد بن سنة العطاس وأبي عبد القادر بن عمر السكاوي وأبي علي مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب وأصولهم وفروعهم مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن بن الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ حسن البصري وأصولهم وفروعهم مولانا الشيخ محمد الأشهد عبد الله البنجري كلمبيان والحبيب حامد بن عباس الأسيري بها الشيخ البنجري وأصولهم وفروعهم والشيخ محمد أشرف أنور الشيخ محمد أشرف بن عبد المنير والشيخ محمد سمن بن الشيخ محمد سمن جليل والشيخ محمد ثاني زوري الفلاح والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقوم وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والغائبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين من يومنا هذا إلى أبينا آدم. اللهم انزل عليهم النعمة والشفاعة والمغفرة والنفحات والنظرات إلى قبورهم. اللهم وسع قبورهم اللهم نور قبورهم ودخلنا وإياهم جنة الفردوس ودخلنا وإياهم جنة الفردوس من غير سابقة العذاب والعتاب والحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة واجعل قبورهم من ابن حاجاتنا يا الله. ارفع عنا ولجميع
المسلمين خصوصا في كلمة صلاة البلاء والوباء والفساد والمصائب والمناكر والفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث اقض حاجاتنا استجب دعاءنا يا الله يا ربي بالمصطفى لما كان سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelumnya ulun menyampaikan tanggal 5 Rajab pas haulnya Abah Guru itu di majelis di rumah ulun di Al-Fiqh Fiddin malam 6 Rajab. Pas 5 Rajabnya insyaallah selajur Isra Mi'raj dan mahaul Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan berataan kawah hadir insyaallah lah. Dan malam esok di Masjid As-Sadiqin membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah.